गाइस केशा तुमी सगळ्यांना तुम सोली बरो आसता म्हण तर आज पेन्सिला कित करते खबर आसा तुमका गाइस आई सांगता जिरा बन्स ओके सो गाइस तुम तेगे वीडियो चोया तेंका भरपूर लाइक बाइक दिया ओके सांग रे तू कित्या बोललो फर्स्ट स्टार्टिंग सांग गाइस आई वीडियो घालो तो तुम चोयला पयर घायलो असे आनी चोय चोयलो जाल्या आणि लाइक करपा विसरो नाका आणि जो कोण सबस्क्राइब केलना ती सबस्क्राइब करे आणि हुयसर चोयता ती कमेंट करे ओके सो गाइस आता जिरा बन्स करपा या ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल जिरा बन्स करपा हांवें 1.5 हेचो कप मैदा घेयला हेचो हे मेजरमेंटान घेयला तेच्या हाटल्यान हांवें साखर घेयल्या हेची साखर घेयल्या 3 कुलेर अशी मागीर 3 कुलेरांक कड घेयल्या आनी हेचोय सॉल्ट टू टेस्ट ओके मागीर पिंच ऑफ बेकिंग सोडा घेयला जीर घेयला हाफ टेबल स्पून अशें आनी 2 केळी ओके आनी हिंगा येदेशें तेल आहा आतां हे सगळें मिक्स करतले काय सगळ्यां पयलीं हांव केळी पील करतले ओके तूं खंयची केळी घेवपा जाताय आनी मुट्टे बरी हे जावपा जाय पिकलो केळी घेयाय ओके आतां तांकां बरें को मॅश करपा जाय कमेंट करून सांगाय जिरा बन्स करपाक कोण कोणाक कोट्टे ओके सो एश कोन पयलें बरें को मॅश करपा जाय तांकां हांव न्हू गायज आतां सगळें बरें को मॅश करता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके दाखयता तुमकां सो एश को बरें को मॅश करपा जाय बारीक हांव मागीर दाखयता तुमकां हें मॅश जातली ओके गायज तर एश को बरें को मॅश जावपा जाय तें तुमच्यान जाय जाल्यार मिक्सरान घालपा जाता आनी एक सिंपल मेथड तुमकां एश को हातीन मॅश करपाक मातशें त्रास पडटाय जाल्यार आतां तेच्या फाटल्यान घातलें हांव हेचो कड ऑलरेडी तुमी सांगितलां कितू घेल तें ओके 3 टेबल स्पून कड घेयला मागीर हांव घातलें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ओके आनी सॉल्ट घातलें चड न्हू येदेशें सॉल्ट घेयला येदेशें चड घालप ना आनी ही चोय साखर तुमकां ऑलरेडी सांगिल्ल्या ही साखर कितू घेल ती आनी जीर घातलें जिरे हेचोय हेवूय सांगिल्लां कितू घेल तें आनी आतां तेका बरें को हातीन मिक्स करतलें एक फावट एकच्यान स्टर करता आनी मागीर हातीन मिक्स करतलें ओके हातीन बरें को मिक्स करतलें ओके बरें को मिक्स जावपा जाय तें बरें को मिक्स करपा जाय कांय लम्प्स दोनाकाय भितर ओके गाइस बरें को मिक्स कराय आनी बरें को मिक्स जातरी आतां तितून भितर तुमी मैदा घालाय हांवें मैदा 1.5 कप मैदा घेतलो ओके सो मैदा घालाय आख्खो आनी नोट कराय की उदक घालप ना अशें करून ताका बरें को मिक्स करप आनी हांव मिक्स करून जातरी तुमकां दाखयतलें ओके गाइस तो हेचोय रेडी आहा आतां न्हू आतां ताका मातशें तेल लावपा जाय सो हांव कितको लायता तें येदेशें तेल तितून भितर आत डीप केला आनी ओके ताका एश कोन्न लाय चडूय हें कोनाकाय मातशें बरें करून लायाय ताका ओके आनी हेका आतां 5 आवर्स अशें 4-5 आवर्स ताका रेस्ट करपा दवरपाचें ओके डन तर आतां ऑलरेडी 5 आवर्स जाले आनी आतां तेंचे धाकटे गोड कोन्न आतां तांकां लाट्टोलें ओके गाइस चोय इसको राउंड पेडा एश कोराय आनी हांवें येदेशें पीठ घेयलां सायडीन तें येदेशें लायाय उडोयाय पीठ आनी तेका एश कोन्न प्रेस कराय प्रेस कराय आनी चॉपाट कितकोन कोताय न्हू तेशकोन कोराय बट उदका आसतोलें की चड हें कोनाकाय ओके बारीक कोनाकाय बिकॉज ते मागीर तेलान घातले बन्स बरें फुलों जाय न्हू
बरें रावंड कोराय जें कोणाक रावंड शेप जायना ती मागीर कितें हें कोराय आयदोण कितें 2 रावंड शेपीन कट कोराय. ओके गायज इतू पुरो चोय थिकनेस चोय ओके. आतां अशें करून सगळें कोत्ता आनी मागीर फ्राय करून दाखयता तुमकां. ऑलरेडी इंग्रेडियंट्स चोयला आसतले कित जाय ते मागीर तुमकां चोयला आसतलें हांवें कित कोन्न लाटलाय ते बन्स आनी हे चोय आय मीन बन्स करपाक पीठ हांवें लाटील ते आनी फायनली हेचो सगळें तयार आहाय. ओके सो आतां तेमकां फ्राय करपाक जाय डीप फ्राय कोताय तेमकां. सो डीप फ्राय करपाक हांवें ऑलरेडी हिंगा एक आयदोण दवरलां आयदोणा भितर तेल घायलें. ओके सो आनी हेचो एक्सेस तेल काडपाक हांव टिश्यू पेपर दवरला आनी प्लेट आहा पोंदा. ओके सो आतां तें तेल गरम जातरी एक बन्स घातले आनी मागीर बन्स बरें जातरी एबने टेस्ट करून दाखयतलो कितको जालें ते. ओके सांगता तुमकां केस जालें ते. ओके सो गायज आतां हेचो एक हें घाता थिकनेस बी हांवें दवरलां मातशें कितें बरें फुलों जाय म्हणून आनी आतां एक बन्स घालो. एबनर मातशें तुगे फोन घेयना. ओके एबनर आतां आपणाय फोन घेवन येतलो आनी तुमकां क्लोज दाखयतो तो. आनी गायज फ्लेम नो चोय लो फ्लेम दवरलो आहा हॉर्सान दवरना. ओके गायज तो बरो फुलोता तुमकां क्लिप दिसती पडटलें मागीर. ओके सो कित कोराय ते जाणटो तेजें तेल माराय बरें तेल माराय ते फुलतो तो बरो तेल माराय तेजें थिंग दाखयता तुमकां थिंगा थिंग सकयल घातो हांव थिंग तुम चोय हांव कितको तेल मारता तेजें. ओके आतां बरें करून टर्न करीत रावाय. सो गायज मुगे बन्स रेडी आहा. ओके आनी आतां तो बन्स काडटा बरें करून तेल ड्रेन कोराय सगळें. ओके चोय अशें करून हांव सगळे जिरा बन्स रेडी कोतोलें आनी मागीर तुमकां दाखयतलें एंडिंगाक. आनी रेसिपी एक पाट एबनरान ट्राय केल्ली म्हळ्यार व्हिडिओ घालूं ना सो आतां सेकेंड टायम हांव ट्राय कोता. ऑलरेडी सगळे जिरा बन्स रेडी आहाय कोन्न आतां एबनरा आपयता हांव टेस्ट करपाक. ओके सो एबनर येतलो. एबनर ओके गायज आतां हांव टेस्ट करून सांगता. रान केल्ले तेवूय अशें को टर्न आवट जाल्ले आनी बरें लागतलें टेस्टाकूय बी बरें आसलें. आतां तुमकां टेस्ट करून सांगतलो केस जालें तें. बरें आहाय गायज. गायज जिरा बन्स कोत्तेलो एक बरो अरोमा येतालो. गायज बरें आहाय जिरा बन्स तुम घराको ट्राय कोराय. ओके गायज आनी एबनरागे तर तुम केन्ना लायक विडियोज चोयल नाय जर तेन्ना विडियोज घायलो आहाय भरपूर तुम तेगे विडियोज चोय. आमगे विडियोज तर तुम लायक जाता जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सा बाराबर रिलेटिव्सा बाराबर सगळ्या बारा शेअर कोराय आनी आमगे चॅनलार सबस्क्रायब करपाक इसरो नाका चिकन न्यू आहाय ती. ओके आनी आमगे फॅमिली बेगीन वाडोया 1K कोरया. आमगे व्हिडिओ एक लायक दिवपाक इसरो नाकाय. ओके सो थँक्स फॉर वॉचिंग गायज टेक केअर बाय सी यू नेक्स्ट व्हिडिओ.